dari api neraka. Kalau kita ini sudah termaktub sejarah-sejarah bagaimana yang namanya Nabi Nuh kan anaknya kan juga anaknya dan nomor 2 istrinya juga nggak mau. Dan makanya saya katakan bagi yang mau yang namanya suatu kebaikan itu adalah seperti apa itu nama safinatun najah. Safinah itu perahu, najah selamat. Jadi bagi orang yang mau belajar mengikuti para alim ulama yang utamanya kayak dari bab apa itu toharoh terus dan itu insya Allah akan sama dengan kita itu menaiki perahu. Nah kalau kita nggak hadir mendengar namanya nonton tidak kan kalau ada yang lebih ganas lagi kalau kata-kata ya yang saya dengar aneh. Kalau kita misalnya ngaji tapi nggak berguru masih cuma dalam Jawa itu bisa dikatakan mencuri tuh. Ada lagi yang mengatakan juga kalau kita membaca buku diamalkan tanpa ada guru-guru setan itu juga sangat berbahaya. Berarti dengan kita bergantung ta'aluk pada para alim ulama, pada guru itu penting karena tanggung jawab. Bagaimana cara untuk menyelamatkan keluarganya? Utama menyelamatkan keluarganya itu dari kebodohan menjadi orang yang pandai dalam segi membaca khususnya dengan dalam ilmu agama. Karena apa? Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu namanya keselamatan adalah anaknya tentang agama. Bagaimana kalau masa dunia? Kalau digantungkan untuk agama ya bisa, matematika bisa jadi agama bisa. Contoh misalnya kita membayar zakat kan itu matematika, belum yang lain-lain kan matematika. Berarti kalau kita digantungkan untuk agama makanya sangatlah beruntung bagi orang-orang yang mau bersolawat, senang ngaji, senang sering bertemu para alim ulama. Jangan karena para alim ulama kehebatannya ya. Jangan karena ngajar, sudah musafah salaman itu mampu untuk memberi apa itu syafaat. Pernah makan bareng sama alim ulama mampu memberikan syafaat. Senang para alim ulama mampu memberikan banyak. Itulah kehebatan daripada para ulama. Karena apa? Karena alim ulama warasatul anbiya, yaitu ulama adalah pewaris nabi atau penggantinya dari para nabi yang teruskan perjuangan dari para nabi, yaitu para alim ulama. Makanya dan kalau kita ingin selamat dan besok di padang mahsyar dikubur, maka terus beristiqomah supaya Islam ini hebat dengan saya hebat. Walaupun jaraknya jauh kita tetap di pulang di mana ngaji kemana aja yang penting ngaji tetap istiqomah. Saya kadang-kadang nggak mampu kan, tapi kemampuan manusia itu ya kita sadar dengan dan mudah-mudahan itu sebelum ini apa namanya ya nasihat dan karena hati nasihat kalau kita ingin mempunyai agama maka kita harus banyak-banyak menerima nasihat berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Iya, berdoa ya akan mustaqim, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
syafaat sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam fadlan wa ibadah firman Allah Muhammad sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagus susun Al-Fatihah. Musik bola Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta wa ridha ilahi ilmuka kamil ansari fi yahfir fatihati al-maqali akrimni yahfir fatihati maqala wa hasin ma fi dhamiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نهدي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثهم فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ويمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون فجاء أقصى المدينة برجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بالضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إلى دخول الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سنة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميعا لدينا محضرون قال له الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها أكثرهم فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عندك وأيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وأنهم يسلكونه النار وهم مجرمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم
وقدرناه منازل حتى عادت الوجود القدير لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا خلقنا نريدهم في الفلك المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يرزقون وإن نشاء نخرجهم فلا طريق لهم ولا هم ينصرون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وأنفقوا من لم يشاء الله وتعالى إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم فهم يخصمون فلا يستطيعون نصرة ولا إلى أهله يرجعون وارجع بالصبر وإنهم من الأجساد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سكر فاكهون هم وأزواجهم في ذلك على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسكناهم على مكانهم فما استطاعوا ضريا ولا يرجعون ومن نعمره نجلس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شيئا ولا ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون وذللنا لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم له جند مهتدون فلا ينصرك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا
يسر الله قال فانظر إلى يوم القيامة قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر ألا إن خلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملك كل شيء وإليه يعود صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salatullah fi salatullah limu'min dini wal isnadi al-bawadi ya Allah ibadallah rijalallah alisuna li ajlillah wa kunu awlana lillah asana Billah ya Allah wa ya Ajah wa ya Salam wa ya Allah wa antum ya ulil albab fa'alamu wa ansurillah salanakum salanakum wa rizul lillah ya Rabbi bisadati ta'atari syarati asadati bisyarati wa yasbu akuna lillah bikasmil hujri al-aini wa raqil baini min baini وتغسل القلب والعين بنور الوجه يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق مولانا شفيع الخلق عند الله على salatullah ala sabi salamullah bimuhyiddin khalisna minal balai ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Ar-Rahim ya Ar-Rahim ya Ar-Rahim bil ba'is 'alal muslimin ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim anta jawab halir wa anta ni'mal mu'min wa laysa narju siwa qadri ilaika rabbana fana wa la yakunu
وفي وملنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا نسألك وليقم على أدلك نستقيم على هداك القويم ولا نطيق الليل يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب وذاك الواسع الرحيم فانظر إلى نظرة زين أنا وتبذل المنهرين وقول الهنا نطه في كل حين أسألك بجيت والتقيم القدر فينا وياك الحاسد ويدفع الظالم يرسل للمنكر يقيم للصلاة يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيء كل حق يظهر كل ضخم يكل بين الأعناب يؤمن الخائفين رب اسقنا غيثا أمنا بمباركة ويكتب في كل أمانة من ربنا شاكر وتوفنا مسلمين مسلمان آمين في زمرة بجاه طه رسول ربنا بالقبول وهب لنا كل رسول رب استجيب أمامنا بجاه وقلوب بجامل وفيك أمامنا طاول فتد على ضمير يا رب ضاقنا من فعل ما لا يطاق فمن بها بالظلم لله بتقدير واغفر لكل ذنب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكرب وفي أذى المؤمنين واغفر بأحسن ختام إذا انسيرا وأنا حين الحمام والسترا قلت ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والعالمين الكرام والصبر والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارس على المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أستغفر الله لأبي وأمي أستغفر الله العظيم 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 لأبي وأمي
بالمستقي أستغفر الله العظيم 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 بالمستقي للمسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم 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 للمسلمين والمسلمات للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم 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 للمؤمنين والمؤمنات وأتوب إليه أستغفر الله العظيم 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 وأتوب إليه إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 إنه كان غفارا الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله 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 صلى الله على محمد 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 صلى
ya Habibu ya Alimu ya Habibu ya Mubin ya Habibu ya Alim ya Habibu ya Mubin ya Habibu ya Alimu ya Habibu ya Mubin ya Habibu ya Alimu ya Habibu ya Mubin ya Habibu ya Mani'u ya Fatahu ya Razzaq 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 Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi kamil bil khair Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi kamil bil khair La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum 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 ya Allah ya Hayyu ya La hawla wala quwwata illa billahil azim La hawla wala quwwata illa billahil azim La hawla wala quwwata illa billahil azim La hawla afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Ya Allah ya Allah, ikti hajati wa hajatina ya Allah. Al-Fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Rasulullah marhaban bika inna bika nas'ad marhaban marhaban ya nur al-aini marhaban marhaban jadal Husaini marhaban bina ya sami marhaban jurwakan likul maqsad marhaban marhaban ya nur al-aini marhaban marhaban jadal Husaini wahdina marhaban sabili marhaban marhaban bina nas'al nursyad marhaban 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 ya nurul aini marhaban 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 jadal Husaini Allah marhaban 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 Jahi marhaban marhaban bijiwari khairan marhaban 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 ya nur al-aini marhaban 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 Husaini marhaban marhaban wa salatullahi ta'ala asrafal rusli Muhammad wa salamul mustabiru sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban faj'al mustajabana ya Allah ayatu husnal khitami ya Allah Rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah watina maka sa'alna ya Allah min ahbayakal jisami ya Allah Rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah wa qarib bil arwah minna ya Allah bi liqa khairil anami ya Allah Rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah wa bulughil mukhtar anna ya Allah min salli ya Allah Rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إلى آخره صدق الله العظيم أما بعد بإذن تعالى بالشفاعة رسول الله على هديه وكلمات صالحة خصوصا خاص هذا المعالج كتاب تحقيق القول مبنى البنداني وأشري وأبوس حضرته حسن خاصة للمنطق محمد بن عمر محمد الشفاعة محمد إحسان عبد المتين بنتار سنبتة أروات جمال مكلام وأشري وأخرنا الشربة ببركاتهم وكرامتهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat kita curahkan dari bahan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para hadirin jamaah sesepuh bini sepuh para ajengan para masyayikh wabil khusus yaitu Syaibal Majelis Bapak Ustadz Iskandar, Bapak Ustadz Mu'alim, Bapak Ustadz yang lain dan Ustadzah mungkin yang hadir di tengah-tengah malam hari ini, tanpa terkecuali yang dirahmati dan cintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan alhamdulillah terutama saya Fakir pribadi, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya doa para hadirin jamaah malam Khamis maupun malam Jum'ah yang alhamdulillah kita khususkan kepada ibu saya yang alhamdulillah sekarang sudah sehat sembuh, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau menurut dokter itu adalah gagal ginjal stadium 4 cuci darah, tapi alhamdulillah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada masalah problema apapun. Ternyata salah teknis dalam labnya, jadi seperti itu ya. Tidak lain adalah ini adalah karomah mukjizat para doa jamaah hadirin wal hadirat baik malam Kamis maupun malam Jum'ah, karena doa itu bisa memutar balikan sesuatu kenyataan jadi berubah kun fayakun innama amrohu ida aroda sayin ayakulah hukum. Alhamdulillah saya juga bisa aktivitas, karena kalau kita mengutamakan kepada Allah pasti masalah itu dimudahkan sama Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, kita lanjutkan kajian kitab yaitu Tanhiqul Qaul mengenai tentang masalah fadilah iman. Iman itu bisa kurang dan bisa tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala fala yajuzu, di situ tidak bisa dikatakan apa ayuqala, yaitu dikatakan siapa al-insanu manusia, yazidu yang tambah di roksihi kepalanya, wal yuqalu balik dikatakan yazidu bisa tambah bilihati dengan jenggotnya wasamanihi dan lamunannya. Jadi gini, iman seseorang itu tidak bisa dilihat dari pandangan mata. Nak jenggote dawa itu berarti orang beriman. Ya, belum tentu. Ini loh. Nak jenggote dawa belum tentu beriman. Nah,
akeh sing jiwate dawa tapi nggak beriman. Dan orang yang beriman tidak bisa dipandang ukurannya, yaitu tentang kepalanya apa. Nak nggowo peci kuwi nganggo wong beriman belum tentu. Nah, kepleng peci juga. Catur ya pakai peci, gaple ya pakai prodadi loh, Taiwan. Ya pakai peci. Jadi tidak bisa dalam ukuran seperti itu. Tapi hanya tanda-tanda. Orang kalau pakai peci itu orang muslim, orang tanda-tandanya, tapi tidak bisa buat patokan. Loh, tuh. Di situ lagi tidak bisa dikatakan orang itu pakai imamah, pakai sorban tertutup. Itu orang yang pakai mukmin belum tentu. Orang Arab itu sorbannya tertutup semua itu, pakai imamah semua. Tapi main judi ya biasa. Tempat pelacur juga biasa. Nyopek juga pakai imamah. Habis pulang dari Masjid Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu banyak transaksi copet-copet juga ada. Itu juga pakai jilbab, juga pakai imamah. Tapi bisa bukan untuk ukuran keimanan. Jadi ini iman itu ukurannya di dalam hati. Walaya juzu ayukola, dan tidak bisa dikatakan sholatu, yaitu sholat tazidu bisa tambah apa sholat dirukui dengan rukuk, wa sujudi dan sujud. Iman itu tidak bisa diukur dengan nilai sujudnya atau rukuknya. Nak rukuknya lama, sujudnya lama, itu orang beriman belum tentu. Wong sujudnya lama banget karena mikirin utang. Nangis gedulung sama ya Allah karena mikirin karena putus cinta. Bisa jadi karena mungkin dihujat orang, dihina orang. Nggak bisa untuk ukuran. Bisa jadi sholatnya itu cepat, tapi yang penting mengikuti syariat Islam tomaninah. Artinya mengikuti tomaninah, yaitu dengan bacaan subhanallah. Sebentar, diam sebentar. Ini walaupun sholatnya cepat seperti ini diperbolehkan. Karena apa? Yang buat ukurannya yaitu adalah kekhusyuan. Jadi kan sholat lama banget tapi nggak khusyuk, mikirin segala macam dunia, ya sama aja bohong. Mendingan sholatnya cepat tapi khusyuk. Tapi yang bagus itu ya lama tapi khusyuk. Tapi biasanya lama itu nggak khusyuk gitu. Itu kalau saya, jenengan mungkin bisa sama. Apalagi pengen buru-buru kondangan, pengen buru-buru segala macam. Bertazidu balik tambah bil adabi wa sunani. Balik iman itu bisa tambah dengan kesopanan, dengan akhlakul karimah, dan sunnah-sunnahnya dijalankan, sunnahnya sholat maupun sunnah-sunnah yang lain, akhlaknya sholat. Sholat juga pakai akhlak. Akhlaknya bagaimana? Yaitu nutupin aurat yang baik. Nggak cuma nutupin aurat, pakaiannya yang bagus. Jenengan mau kondangan minyak wangi sekilo dipakai semua tuh. Bedak sampai berapa mili aja dipakai. Bapak-bapak wis necis. Giliran mau menghadap Allah sholat kaos oblong. Lagi. Ini nggak sopan gitu. Ibaratnya jenengan ibu-ibu ketika mau kondangan itu pengen acara apa itu pakainya rapi, giliran mau sholat itu asal-asalan, mau ngaji asal-asalan. Jadi jenengan ibu atau bapak ini ketika mau berangkat ngaji ke majelis taklim pakai minyak wangi, niatnya untuk mengagungkan ilmu, itu luar biasa. Ibadah jangan niat karena Pak Nur Jangkung, beda lagi tuh. Karena niatnya mengagungkan ilmunya Allah Subhanahu itu ibadah. Tapi kalau niatnya selain itu ya dosa. Niatnya karena Pak Nur Jangkung, wah ada Pak Nur Jangkung,
Yang laki karena ada si Laila umpamanya di situ. Tahu Laila siapa? Laila Canggung. Yang laki pakai rapi, sholat pakaian rapi, gitu dan mau ngadu Pak RT aja pakaiannya rapi, gitu mau sholat kos oblong doang, gitu. Pakai celana kolor doang, gitu. Itu tidak pas, gitu. Tidak sopan, kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala fahada tasriku bi anal imana la wujudun summa ba'dal wujubi yakhtalifu halu bizyada wa naqsoni. Adapun keterangan ini menerangkan tentang masalah iman itu biar tambah kuat, bisa tambah dengan melakukan sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala dan bersabda siapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, al imanu adapun iman. Saya ulangin sholawatnya kurang kencang. Jadi jenengan kalau dengar Nabi Muhammad sholawat, maka kalau kita pengen hidup bahagia dunia akhirat, sholawat sering saya katakan. Kenapa harus sholawat? Laulah andai kata nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada dunia. Maka ketika kita pengen menggenggam dunia pengen kita tubuhkan, kita harus punya senjata, kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sering membaca sholawat gak bakalan kekurangan masalah rezeki, kesehatan maupun ekonomi. Dunia dipegang soalnya. Dengan siapa senjatanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, maka ketika dengar Nabi Muhammad langsung jawab Allahumma sholli. Wa qala dan bersabda siapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, al imanu adapun iman itu nisfani, yaitu ada dua bagian. Fanis pun adapun sebagian fil subri di dalam sabar anil maharimi dari beberapa perkara yang haram. Wa nisfu adapun separuhnya itu fis syukri di dalam syukur alil amali taat, yaitu tentang amalan perbuatan taat. Dalam sabdanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, iman ini digambarkan seperti semangka. Semangka ketika kita belah, ya, ini separuh ini adalah bersyukur sama Gusti, yang separuh sabar. Jadi kuncinya jenengan itu cuma dua. Satu sabar ketika mendapat musibah. Ketika mendapat ujian sabar. Apa toh ujian, apa toh musibah? Itu perkara yang nggak disukai manusia, biasanya begitu. Tapi musibah itu ya, belum tentu tidak baik untuk hambanya. Menurut Allah Subhanahu, terkadang lebih baik untuk hambanya. Contoh, saya sudah berdoa terus, tapi kok masih ada problem, masalah tidak tercukupi, masalah tidak terselesaikan. Mungkin karena kita ini masih dikasih ujian sama Allah, ini Allah sayang sama kita. Bisa jadi ini supaya kita selalu ingat sama Gusti, biar sabar dulu. Sabar. Sampai kapan Pak? Sampai tujuan kita belum dapat. Sabarnya harus gitu. Jadi kita itu punya harapan. Maka kalau kita punya harapan, punya cita-cita, ingin kenyataan, luangkan waktu sebelum tidur 10 menit saja. Sebelum tidur 10 menit. Ini istiqomah. Apa? Berdoa kepada Allah. Pertama sholawat dulu, setelah itu berdoa sama Allah. Pikiran-pikiran positif, fokus yang apa yang kita harapkan. Kalau kita pengen sehat, harapannya sehat. Kita pengen utangnya lunas, harapan kita utangnya lunas. Jangan mikir yang aneh-aneh dulu, pokoknya positif dulu. Kalau kita masalah ekonominya susah, usahanya susah, diberi sama Allah, fokus, kita diberikan kelancaran. Kok yang lama nggak punya jodoh? Ada yang janda di sini? Udah ada bincang juga. Yang lama nggak punya jodoh, fokus. Luangkan waktu 10 menit itu istiqomah sebelum tidur. Apa? Minta sama Allah.
Sholawat dulu, setelah itu fokus, ya Allah berikan saya pasangan hidup untuk dunia maupun ini pasti akan terjadi, tapi dengan catatan sebulan, 2 bulan, nggak nyampe setahun lah, minimal 3 bulan, insya Allah harapan itu akan dikabuli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal istiqomah 10 menit aja. Ini amalan sebelum tidur. Nah, ini harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dapat ujian, disuruh sabar. Yang separuh apa? Banyak bersyukur. Jadi kalau kita sering ngeluh terus, itu malah mendapat ujian terus, masalah tidak selesai-selesai. Tapi kalau kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah bersyukur apa yang sudah kita punya, ini akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah saya katakan, bapak saya sendiri ini hanya modalnya bersyukur sama sabar. Itu bapak saya. Waktu ngaji cuma ngaji di kampung, tapi jasadnya itu kering. Tuh, yang namanya logika akal manusia, jasad itu kalau sudah 3 bulan, 4 bulan itu busuk apa enggak? Jasad tuh dikubur itu busuk kan? Tapi saya alhamdulillah masih kering. Nah, ini padahal modal bapak saya cuma sabar diomelin istrinya. Ibu saya itu bawel. Bapak saya itu kalau diomelin istrinya diam tuh kayak diam aja tuh, nggak pernah bantah. Itu sabar. Kalau orang laki pengen jadi wali Gusti Allah seperti itu, modelnya sabar. Terus yang kedua, bapak saya itu selalu bersyukur apa yang dia punya. Dapat duit ya alhamdulillah, nggak dapat ya alhamdulillah. Dikasih istri ibunya, dikasih ibu saya beliin rokok ya dirokok, kalau nggak dibeliin ya nggak rokok, tetap bersyukur sama istrinya. Padahal ibu saya tuh mohon maaf itu yang luar biasa, tapi bapak saya bersyukur punya istri nggak ditukar tambah gitu kan. Seperti itu. Nah, ini alhamdulillah saya membuktikan sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada sebelahnya bapak saya meninggal, ibaratnya nyampe kuburan digali nyenggol bapak saya. Ternyata bapak saya jasadnya masih utuh. Padahal bapak saya mohon maaf ngajinya nggak fasih. Al-Fatihah itu nggak fasih. Tapi jadi mudin di kampung begitu. Tapi alhamdulillah itulah yang namanya sabar dan bersyukur. Jadi jenengan kuncinya 2, sabar dan bersyukur. Sabar tentang masalah perkara yang dilarang oleh Allah jangan dijalankan. Syukur atas kenikmatan sama Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa qala, dan bersabda siapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu, adapun keimanan iku qaidul fathi, yaitu tali ikatan yang sangat kuat. Layak taka, maka jangan kau lepas siapa mukminun, orang mukmin. Jadi kita tidak boleh melepas. Artinya sabda Nabi, iman seseorang itu sudah diikat, distempel kepada orang-orang manusia yang ada di dunia. Jadi setiap manusia itu punya iman. Nah, iman itu sudah diikat sama Gusti Allah. Tapi kalau kamu lepas, maka jangan dilepas. Khatamallahu ala qulubi. Jadi Allah sudah nyetempel, tergantung stempelnya. Kalau stempelnya kita ini mukmin, harus kita kuatkan keimanan itu dengan pupuk yang kemarin disiram, ngaji, zikir. Ini pupuk keimanan. Di sabda Nabi Muhammad SAW seperti itu. Jadi kita harus memupuk keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allim rahimahullahu ta'ala, Babu sadis fi fadilatil wudu, bab yang ke-6 di dalam fadilahnya wudu. Sekarang masalah fadilah wudu. Jadi wudu itu termasuk juga luar biasa. Ruwiya ani Dohaka ani Abi Hurairah, riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sesungguhnya Abi Hurairah
Itu kola Rasulullah Gusti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mamin abdin tidak tergolong manusia hamba wa ibratin dan perempuan tawadhu'a yang wudu fahasanal maka memperbaiki siapa orang tadi al wudu'a kepada wudu. Summa qara'a lalu membaca siapa orang tadi ba'dahu setelah wudu inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiriha sampai akhirnya. Illa atau kecuali memberikan siapa Allah Gusti Allah Ta'ala Maha Allah bi kulli harfin dengan setiap huruf minha dari inna anzal tadi mi'ata darajatin 100 derajat. Masya Allah. Kita itu Pak dalam sabda Nabi, kalau kita ini sudah wudu, punya air wudu. Setelah air wudu kita baca inna anzalnahu fi lailatul. Terus dalam hadis ini diterangkan, siapa orang yang wudu membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar tadi, itu telah diberikan sama Gusti Allah setiap hurufnya itu 100 derajat. Tuh, luar biasa 100 derajat. Maka kalau kita sering ambil air wudhu, ini luar biasa. Sering saya katakan pengen kuat, sering wudhu. Ibu-ibu pengen wajahnya bersinar, berseri, sering ambil air, nggak harus skincare doang, harus wudu. Ini alami. Jenengan boleh pakai bedak tebelnya 5 mili, tapi kalau nggak pernah wudu, ya nggak bercahaya. Tapi kalau jenengan sering wudu, walaupun tidak pakai bedak, bedak tipis-tipis aja, itu kelihatan cantik. Lihat aja tuh bunyainya itu. Ya. Itu bedaknya cuma tipis-tipis, tapi kelihatan cantik-cantik bunyai. Kenapa? Karena sinar ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, dan yang kedua sering ngambil air wudu. Sudah saya ceritakan masalah mujizatnya, karomahnya salah satu wudu. Dari salah satu teman saya dulu pernah punya karomah, yaitu salah satunya apa? Ngambil air wudu itu bisa menimbulkan rezeki yang sangat luas, luar biasa. Rezeki gampang. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surat Inna Anzal ini juga Lailatul Qadar. Ini ketika dibacakan di kepala kirinya anak, maka anak itu menjadi anak yang soleh dan soleh. Oh, kok jenengan pengen mondok no anak pengen mondok, nih pegang kepalanya kiri, pakai tangan kanan, bacain inna anzalnahu fi lailatul qadar. Insya Allah ini gak lama anak itu punya niat tujuan pengen mondok. Ini ijazah dari para guru-guru kita. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan anak yang baru lahir dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar kuping kiri, kuping kanan surat Ikhlas, maka inna anzalnahu fi ini anak terhindar dari perbuatan zina. Tuh, ibu-ibu yang masih aktif, mungkin ada yang masih aktif kan ibu-ibu, istrinya Pak Imam, istrinya menantunya Pak Sadar, ini masih aktif, masih produktif, masih punya anak. Nanti kalau anaknya lahir, itu bacain inna anzalnahu fi lailatul. Ini kasihan masalah surat Lailatul Qadar. Maka orang yang wudu membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar itu mendapat 100 derajat setiap huruf. Padahal itu berapa huruf, bayangkan. Itu derajat di mana Pak? Bisa derajat di dunia, juga lebih-lebih derajat di akhirat. Wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin qatrat min wudu'i. Masya Allah. Malakan. Dan Allah menjadikan min kulli qatratin, setiap tetesan air wudu. Malakan, setiap tetes air wudu jadi malaikat itu.
Lah malaikat ngapain? Yastaghfirullahu ila yaumil kiamah. Malaikat itu membaca istighfar mohon ampun kepada kita sampai hari kiamat, bayangkan tuh. Maka kalau ini ya rata-rata ini, jujur aja. Kalau habis wudu dilapin apa enggak? Dilapin. Jujur aja, dilapin aja. Jangan enggak, iya, lapin. Jujur. Yang bagus jangan dilapin. Tapi mayoritas ada yang sebagian habis wudu dilapin. Ya ada. Padahal kalau nggak sambil dilapin, setiap tetesan air wudu itu jadi malaikat. Dan malaikat tuh ngapain? Membaca istighfar. Untuk siapa? Untuk kita memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ibu-ibu, bapak ini kalau di rumah jaga wudunya, gitu. Istilahnya habis buang air kecil, buang air besar, wudu. Buang angin, wudu. Pengen ngumpulin istri, walaupun nanti tetap wudu dulu. Jangan main gabruk kayak gitu. Jangan main gabruk. Minimal ya syukur nih. Sholat dulu dua sholat apa Pak? Sholat hajat. Mohon sama Allah. Boro-boro. Jangan minimal wudu, gitu loh. Karena apa? Ya nanti habis itu doanya insya Allah udah pernah hafal gitu. Karena apa? Karena itu produk, kita pengen bikin produk apa? Produk anak. Jangan sampai setan ikut campur. Kadang kita kagak, pokoknya asal gabruk wudu kagak, wudu cuci kaki juga kagak. Mulai malam hari ini malam Kamis, kalau silahkan yang mau kerjain yaitu itu dulu biar kuat, yang laki biar kuat, istrinya biar senang. Ya itu habis ngumpulin ya minimal istirahat sebentar nggak masalah, baca doa, alhamdulillah ya. Nanti habis itu ngapain Pak? Jangan langsung tidur. Biasanya ngorok. Mandi. Kalau nggak kuat mandi, ini kalau kita syukur-syukur bisa mandi, malamnya nambah lagi tuh. Nggak sampai kayak jamuan lah, pokoknya intinya cuma itu aja tuh. Ya mau pindah tempat nggak masalah, yang penting minimal ngambil air wudhu syukur-syukur mandi. Tapi dengan satu, nih mohon maaf, ini yang kita kan orang Islam, jangan sampai melakukan kita sampai kok belum ngambil air, habis kumpul istri atau suami kok belum ngambil air wudhu atau mandi, kok minum atau makan di pakangan. Sebab orang yang junub kok belum ngambil air wudhu atau mandi, kok minum atau makan, itu bisa menimbulkan sifat dan kefakiran miskin. Maka rezekinya susah. Yang lebih mengerikan juga gampang umure cepet mati. Ini pengalaman maksudnya harus ya memang kalau ngos-ngosan haus ya minimal habis kumpul ya mandi, kalau nggak mandi ngambil air wudhu gitu loh. Setelah ngambil air wudhu silakan, mau minum mau makan silakan, tapi minimal sudah wudhu, syukur-syukur mandi. Kalau sampai nggak mandi, nggak ngambil air wudhu atau mandi gimana Pak? Ya nggak masalah, tapi menimbulkan efek sampingnya apa? Ya cepet mati, gampang yaudah mikir sendiri gitu. Nah, dampak positifnya apa Pak kalau mandi atau wudhu? Cepet tambah kuat, bisa nambah gitu. Bisa nambah lagi. Tenang Pak, tak malu Pak. Buru lambat. Ya gara-gara Lita itu karena jarang mandi.
Kada seperti hadis Riyadhis Shalihin di dalam kitab Riyadhis Shalihin. Sedikit lagi qala bersabda siapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man siapa orang tawadhu'a yang wudu siapa man, tawadhu'a yang wudu siapa man di sholati karena sholat, fa'ahsan lalu memperbaiki siapa man al-wudu'a kepada wudu, sumakoma lalu menjalankan siapa man ila sholati menuju sholat, fa'innahu karena sesungguhnya man iku yakhruju keluar siapa man min khotiatihi dari kesalahannya, kayaumi waladatihi seperti hari kelahirannya, seperti hari melahirkannya, siapa ibunya. Dari sabda Nabi lagi dalam kitab Riyadhis Shalihin diterangkan siapa orang yang wudu pengen sholat. Nih mohon maaf, contohnya sekarang ini kita punya wudu nih, belum batal, kita belum sholat isya, kok mau sholat isya kok wudu lagi, bagaimana Pak? Itu lebih baik walaupun kita masih punya wudu. Malah digambarkan seperti hari yang waktu itu ibu melahirkan, seperti bayi yang baru lahir. Jadi berarti apa? Kita tidak punya dosa. Maka memperbaiki wudu itu lebih baik. Maka seringlah wudu. Ya, maka banyak kiai-kiai yang menjaga wudu, terutama itu yang sudah toreko itu selalu menjaga wudunya. Kayak guru kita, putranya Bayi Syafaat, Gus apa itu? Gus Hasim yang waktu di Bandung itu loh. Ya, itu jaga wudu itu semalam bisa nambah 7 kali 4 kali. Tahu, pokoknya nambah 7 kali 4. Ya kuat. Dengan amalan la kerja aku rasulun min anfusikum. Pokoknya intinya wudu lah. Ini resep untuk bapak-bapak ini, resep bapak. Biasanya bapak kan tekcur ya. Maka banyak mandi dan banyak wudu. Ini seperti itu. Jadi biar dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man siapa orang tawadhu'a yang wudu li sholati karena sholat, wa sholat dan sholat siapa man kafaro maka di situ menghapus siapa Allah Gusti Allah dunubahu kepada dosa-dosanya, maaf dosa bainahu antaranya wa baina sholati dan antara sholat al-ukhra yang lain allati taliha yaitu yang mengiring-iringin sholat. Sabda Nabi lagi, siapa orang yang wudu karena pengen sholat, ya, berarti dosa-dosanya antara maghrib sama isya itu sudah dihapus. Seperti lagi waktu mau subuh, ibu waktu mau subuh wudu lagi, berarti dosanya ibu antara isya sampai subuh itu sudah diampuni oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Itu saking Allah sayang sama kita. Apalagi kita ini bangun sholat tahajud fi jawfil lail. Ya, saya katakan malam itu lebih bagus. Kalau kita pengen hidup beda daripada yang lain, maka hidup kita juga harus beda kegiatan kita. Orang-orang pada tidur, kita melek. Ngapain? Memohon sama Gusti, ngadulah sama Gusti Allah. Susah-susah supaya disenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hatinya keras biar dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anaknya yang susah diatur supaya diatur lebih mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo kesempatan waktunya digunakan untuk sholat tahajud. Nanti pulang dari sini ngambil air wudhu, sholat 2 rakaat, hajat, taubat, terus istikharah, langsung doa. Minimal silahkan mulai pakai lesan. Doa itu nggak harus pakai bahasa Arab, bahasa lesan kita, bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa juga boleh. Fokus ya, yang punya utang supaya dilunasi oleh Allah, yang punya susahnya dihilangkan oleh Allah, yang ulama nggak punya jodoh pasangan supaya diberikan jodoh sama Gusti Allah. Itu fokus. Nanti barulah sering diucapkan, maka sering terjadi apa yang kita harapkan. Nih, yakin sama Gusti Allah.
Ini kalau nggak teman sendiri nggak saya bilang ini. Ini karena teman, karena kita sudah akrab ngaji, ya saya bilangin itu. Ini namanya harta karun yang ada di dalam tubuh kita. Kemarin malam Jumat sudah bilangin, ternyata manusia itu punya harta karun di dalam hati. Ya, itu harus dibuka kuncinya. Bagaimana? Itu tadi sholawati, terus 10 menit sebelum pasti ada kejadian. Pokoknya yang utangnya lunas nggak sampai jual aset, nggak sampai jual nggak ini hilang dari utang piutang riba. Yakin nih, karena saya sendiri sudah pelakunya seperti itu. Lagi tinggal satu hadis. Waqala Nabi Muhammad SAW, man siapa orang, an nama yang tidur siapa man. Siapa orang yang tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allim rahimahullahu ta'ala wa qala, dan bersabda siapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, siapa orang nama yang tidur siapa man alal wudu'i kepada wudu, fadrakahu maka menemukan kepada man apa al mautu mati fitil kalailati di waktu malam ini, bahwa adapun man iku indallahi merebus Allah syahidun mati syahid. Alhamdulillah. Jenengan ketika mau tidur, Bu, Pak, kalau mau tidur tadi punya wudu, kok ketika tidur kok bablas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dibangunin nggak bangun alias maka matinya termasuk mati sahih, matinya mati. Tapi bila mana kok bisa bangun, berarti tidurin jenengan ibadah, termasuk harus dicatat sama Gusti Allah ibadah. Syukur-syukur lagi kalau mau nih yang ngikutin sunnah Rasulullah ini, tapi berat, belum ada yang berani ini. Apa? Ketika mau tidur, satu punya air wudhu, kedua tidurnya miring seperti mayit, ketiga yaitu pakai tulisan wasiat taruh di bawah bantal. Wasiat berani. Ini sunnah Rasulullah di dalam kitab yaitu Hidayah, yaitu dari matanya Ihya Ulumuddin. Ketika pengen sholat, adabnya ini satu wudu, kedua tidur di menghadap ketiganya punya tulisan wasiat kepada anak-anaknya. Wasiat sama tulisan taruh di bawah ban. Suatu waktu kalau kita dicabut sama Allah, ada ya, ntar malam praktek. Gimana? Oh, kemarin udah, alhamdulillah, itu tadabbur itu mah. Ya, kalau tadabbur begitu. Emang tadabbur ya. Tadabbur suruh wasiat seperti itu. Itu tadabbur ini dalam kitab Hidayah seperti itu. Kalian mungkin Pak Mu'alim, Pak Iskandar, ya, Bu Siti yang udah pernah tadabbur kemarin, katanya yang kesurupan 40 itu. Saya suruh ngawasi, tapi karena pulang kampung ya saya nggak berani ngawasi. Tuh, ada yang kesurupan 40 gitu. Ya, alhamdulillah, tapi di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadabbur itu memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah sedikit, semoga bermanfaat, barokah, maslahah di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu